call is now being recorded. Okay. Okay, so kelas hari Selasa hari tu saya terang pasal, saya ada sentuh pasal lysosom. Okay, so lysosom dia punya function, one of the function is dia intracellular digestion. Sorry. Okay, so the process that it does to do this intracellular digestion is phagocytosis. Okay, and then I show you phagocytosis ni macam mana bentuk dia. Okay, contoh dekat sini amoeba. Dia makan red yeast. Okay, dia engulf. Nama proses ini adalah phagocytosis. Okay, example yang kedua, ini macrophage, white blood cell. So dia buat apa? Dia engulf bakteria tu. Okay, kalau nampak dekat sini dia ada tulis the phagocyte ataupun macrophage ini push its cell membrane. Dia push cell membrane ini mengelilingi the bacterium. Okay, so daripada sini tadi dia tak ada apa-apa kan, tapi tak nampak arrow, dia start pushing to surround the bacteria. So they start surround the bacterium. Okay, and then this will create a large vesicle, satu ruangan yang besar, kita panggil sebagai phagosome. So inilah large vesicle itu. So ini nama dia adalah phagosome. Okay, and then yang hijau ni yang kita sentuh tu lah ada lysosome. So lysosome ini akan dia dalam lysosom ada hydrolytic ataupun digestive enzyme, dia akan break downkan the bacteria. Okay, so ini adalah proses phagocytosis. So you nampak cara dia menggunakan cell membrane ini untuk surround the bacteria, okay, through proses phagocytosis. Ini kita tengok hari Selasa hari tu. Okay, so cell membrane yang tadi yang dia push dia punya cell membrane tu, so bentuk cell membrane tu macam mana? Inilah bentuk cell membrane itu. Okay, bentuk cell membrane tu ada dua layer of phospholipid bilayer. Okay, and then cell membrane, plasma membrane, benda yang sama. Okay, so plasma membrane is part of what system? Can someone tell me is part of what system? Ada satu sistem yang kita belajar dalam hari Selasa hari tu. Apa nama sistem tu? Endomembrane system. Endomembrane system. So dalam endomembrane system ada nuclear membrane, ada endoplasmic reticulum, ada Golgi body, ada vesicle, ada lysosome dan ada plasma membrane ataupun cell membrane. Ni ada satu sel, dalam satu sel tu ada banyak organel. So ini organel. Dan sel ini pun ada plasma membrane. Sel-sel ni pun ada membrane dia yang tersendiri. Dia pun ada membrane juga. Kan saya suruh jot down kan, Golgi body ada double membrane ke, ada satu je membrane. Endoplasmic reticulum ada berapa membrane? Dua membrane ke, satu je ke membrane dia? Kan? Okay, so membrane organel dan membrane cell ini mempunyai struktur yang sama. Apa maksud saya mereka mempunyai struktur yang sama? Kat sini nak Awi baca. Plasma membrane that surrounds the cell, satu sel dia dikelilingi oleh plasma membrane, and membrane that surround the organel. Dan membrane that surround the organel has the same structure. So sel tu punya plasma membrane dan membrane yang surround the organel, dua-dua ada
structure yang phospholipid bilayer ini. Ada fluid mosaic model ni punya structure lah. Okay, ini saya recall je. Okay, so dekat sini you nampak macam mana plasma membrane is involved dengan proses, kat sini dia tulis secretion. Okay, you dah buat protein dekat endomembrane system ni and then you secretekan the protein, you keluarkan. Ini secretion. Okay, plasma membrane are involved in secretion. Kalau yang phagocytosis tadi, ini phagocytosis ni dia ambil dari luar, dia bawa masuk dalam. Kan? Kita guna sel membrane juga. Dari luar kita bawa masuk dalam. Ini phagocytosis. Kalau yang ini, the secretion, you keluarkan. Okay, kenapa saya recap sikit part ni daripada pembelajaran hari Selasa yang lalu? Sebab hari ni kita akan belajar ini, kita akan belajar transport system. Okay, kita akan belajar types of transport across membrane. So awak dah tengok phagocytosis. Kita tengok phagocytosis. Okay, so phagocytosis ini dia di bawah proses yang bernama endocytosis. Endocytosis. So endo ni maksudnya kita bawa masuk dalam, kita masukkan ke dalam sel. Masukkan ke dalam sel tu. Kalau exocytosis, yang secretion tadi kita keluarkan daripada sel. Okay, kalau yang secretion tadi tu itu adalah exocytosis, keluarkan daripada sel. Endocytosis masukkan ke dalam sel. So salah satu contoh yang you dah tengok adalah phagocytosis. Okay. So mereka semua ni di bawah active transport. Active transport meaning you use energy. Penggunaan perkataan aktif ini adalah menggunakan tenaga. Okay, and then dia categorizekan lagi mereka adalah sebagai bulk transport. So apa maksud bulk dekat sini? So bulk ni maksud dia adalah pukal. Okay, maksudnya you beli barang banyak-banyak. Okay, dia banyak, you transport secara banyak, bulk buying, pembelian secara pukal, pembelian secara banyak-banyak. Okay, so active transport boleh bahagi kepada dua, kepada bulk transport. Yang pertama bulk transport, in a large amount of substance. Dan boleh bahagi lagi kepada dua jenis, sama ada endocytosis, masukkan ke dalam sel, ataupun exocytosis, secrete out of the cell. Okay, so saya tunjuk dulu yang exocytosis. Inilah yang secretion tadi tu, exocytosis, kita nak secrete keluar daripada sel. So ini inside the cell, this is outside the cell. Okay, so this is the plasma membrane. Sel tu punya plasma membrane. Okay, kat sini dia tulis nombor 1, a vesicle move towards the plasma membrane. Okay, tengok kan ini structure membrane vesicle ini sama dengan structure plasma membrane tu. Sama. Dua-dua adalah phospholipid bilayer. Ini ada 2 layer phospholipid, ini pun ada 2 layer phospholipid. So they move towards the plasma membrane and fuse with it. So they fuse. And then bila dia dah fuse together, they release the content originally inside the vesicle, they release outside the cell. So this process is called exocytosis. A process in which cell release substance out of the cell. Okay, during secretion. Okay, simple exocytosis, simple. Kita tengok endocytosis. Okay. Endocytosis, a process in which bulk substances are taken into the cell.
bulk substances are taken into the cell. It requires energy. Kenapa requires energy? Because we put this under active transport kan. So they requires energy and involve invagination. So invagination ni maksudnya folding, lipatan of cell membrane. Dia berpusing lah, dia lipat. Okay, so this process, this endocytosis cannot occur in plant cell sebab dalam plant cell ada cell. Okay, so dua jenis endocytosis, phagocytosis yang saya dah tunjuk tadi dekat awak tu, yang dalam lysosom tu. Okay, so phagocytosis, a process in which large solid particle. Okay, yang lysosom tadi tu, white blood cell tu dia engulf bacteria. So bacteria itu adalah large solid particle lah, besar. So dia fall under phagocytosis. So macam mana dia berlaku? Bila ada present of large particles, akan form cytoplasmic extension. So ini kita panggil sebagai cytoplasmic extension yang ini. Okay, dia akan form pseudopodia macam kaki to surround the large particle and then akan trap the particle. Okay. And then pseudopodia fuse together to form food vacuole. Okay, bila dia dah surround, dia akan fuse together, dia akan turun ke bawah macam ni, dia fuse together, akan form satu bentuk food vacuole. Okay, kalau kat sini penerangan ni mudah sikit lah. Folds of the plasma membrane surround the particle to be ingested. Okay, dia nak digest lah particle ini. So dia akan form a small particle vacuole. So inilah small vacuole tu. Okay, yang hijau-hijau kat tepi ni apa? Hijau-hijau kat tepi ni adalah lysosom. Lysosom ready to digest whatever is inside the food vacuole. Okay. Okay, and then primary lysosome will fuse with phagocytic vacuole. Okay, so lysosome ni ada banyak kan. So the first one akan bind to activate the enzyme inside lysosome. The second lysosome release the enzyme to digest the particle. And again, the useful substance will be absorbed into cytoplasm, absorbed into the cell. Okay, ayat senang dia, lysosome may fuse with the vacuole and digest the substance. Sama ada dia digest the substance, enzyme apa yang ada dekat dalam lysosome? Hydrolytic ataupun digestive enzyme. Okay, ini phagocytosis. Okay, so phagocytosis tengok ada dengan lysosome ni tadi. Sekarang kita tengok pinocytosis. Pinocytosis ni fokus dia adalah untuk dissolve solutes. Solute yang sudah cair. So solute ni apa? Solute ni macam garam kan? So garam yang sudah dissolve. Itulah maksud solute ni. Okay, so kita nak kita nak absorb this dissolved solutes into the cell. Okay. Okay, so macam ni dia akan ada, ini namanya tiny canals. So dia akan form tiny canals. Okay, dia ambil, this is the dissolved solutes. Okay, so bila dissolved solute tu dah masuk ke dalam cytoplasmic ni, dia dah masuk ke area, this is what we call a cytoplasmic extension. Dia extendkan the cytoplasm, dia nak tutup supaya akan jadi satu bulatan and trap the dissolved solute inside it. Okay, so inilah tiny canals tu. Okay, and then bila dia dah lekat macam ni, dah jadi tiny canals ni, dia akan jadi
ataupun kita panggil sebagai pinocytic vesicle. And dia senang je, dia directly absorb into cytoplasm saha, directly absorb into cytoplasm. Okay, so kat mana example kita boleh jumpa ni? Dekat kidney tubules ataupun intestine. So belajar dekat large intestine akan absorb water kan. So macam mana absorb water tu berlaku? Macam ni lah. Dissolve water, dissolve solids ke dekat kidney tubules. Macam mana dia berlaku. So inilah proses itu. Okay. Okay, itu pinocytosis. Okay. Saya tunjuk balik takut laju sangat. Okay, so dalam active transport bahagian bulk transport, you tengok endocytosis. So endocytosis ni proses in which bulk, so bulk meaning here many substance, large substance, bukan large, many, okay, substances secara banyak, okay, secara banyak, okay. So dalam endocytosis ada dua jenis lah, satu yang phago. Bila phagocytosis, dia large solid particles. Example, macrophage, white blood cell, dia engulf bacteria. Okay, bacteria besar, large particle, dia nak engulf. Ataupun amoeba engulf food, besar. Ini phagocytosis. Okay, kalau pinocytosis, example dia dekat intestine, uptake of dissolved solutes in intestine. Okay, uptake of dissolved solutes in intestine. Okay, ini pinocytosis, dissolved solutes. We are talking about dissolved solutes. So dua ni adalah under endocytosis. Kalau exocytosis, simple je bawah ni adalah secretion. The cell vesicle move towards cell membrane, fuse with it and release its content. Simple. Okay, simple kan? Kalau bulk transport ni simple. Okay, saya terus masuk active transport jenis sodium dengan potassium pump. Okay, so dekat sini adalah definition of active transport. Okay, so if question asks you define active transport, inilah definition yang diletak. Movement of substance against concentration gradient. Okay, ataupun movement of substance from low concentration to high concentration gradient. Pergerakan daripada concentration yang rendah kepada concentration yang tinggi across a selective permeable membrane. Selective permeable membrane ini bermaksud tidak semua molekul boleh pass through the membrane. Hanya selektif yang dipilih, yang terpilih sahaja yang boleh pass through the membrane. Itu maksud permeable ni. Dia boleh pass through ataupun tidak. Okay. Which needs energy and can involve transport protein. Ini maksud active transport. Okay. So ini yang jenis sodium potassium pump menggunakan transport protein. Okay. So NAK pump ini adalah transport protein. Kat mana dia dengar transport protein ni? Seorang boleh agak tak kat mana dengar transport protein? Membran plasma. Yes, dekat membrane plasma. Ini act as transport protein. Okay, siapa yang act as transport protein ni? Cell membrane component. Okay, so the protein ni dia boleh act as transport protein, boleh jadi macam pintu. Okay, so ada contoh dia channel protein ataupun carrier protein. Okay. Tapi contoh yang aktif transport, nama protein ini jadi nama dia spesifik terus.
Nama dia adalah NAK pump. Sodium potassium pump. Okay. Okay, so ini sel. For example, ini sel, dalam ni adalah inside of the cell. Ini adalah phospholipid bilayer plasma membrane lah. Okay, the phospholipid bilayer that surround the cell. This is the plasma membrane. Okay, okay. So dekat sini dia tulis, dia bagi tahu. So outside the cell, di luar sel, concentration of sodium ion lagi banyak, sebab tu saya tulis besar dekat sini. Kat dalam sodium ion sedikit, concentration of sodium ion sedikit. Tanda ni, tanda yang penutup dengan pembuka ini maksudnya concentration. So concentration of sodium ion di dalam sedikit. Dekat dalam ni pula banyak concentration of potassium ion, dekat luar sedikit concentration of potassium ion. Tapi kalau tengok direction dia saya tulis ni, direction dia daripada yang sedikit concentration kepada banyak concentration, daripada sedikit concentration kepada banyak concentration. Okay, so dia go against concentration gradient. Inilah maksudnya against concentration gradient. Thus it go from low concentration to high concentration gradient. Okay. Okay. So macam mana NAK pump ni berfungsi? Okay. So ini ada NAK lah. Ini protein tu lah kan. Okay, protein tu transport protein ataupun nama spesifik dia adalah NAK pump. So NAK pump ni dia mulut dia muncung buka ke dalam ke arah ke dalam sel. And then Na plus sodium ion boleh masuk ke dalam NAK pump. Okay, bila dah masuk tiga-tiga, ATP ni, nampak direction ATP ni tiba-tiba dia break down. Dia hydrolyze. Jadi ADP dan dia release satu phosphate. ATP breakdown jadi ADP and release satu phosphate. Ni huruf P dekat sini. Okay, so kat belah sini dia penerangan dekat this side. Okay, penerangan tulis kat sini. So ATP ni adalah triphosphate, adenosine triphosphate. Daripada ada 3 fosfat jadi ada 2 fosfat. Jadi diphosphate plus P plus fosfat yang ion yang release, plus fosfat ion yang release. So fosfat ion yang release ni dia akan pergi kat mana? Dia bind dekat transport protein, bind to transport protein. Tengok dia bind dekat transport protein atau nama proses ini adalah phosphorylation. Okay, sebab tu dekat sini kita tulis binding of cytoplasmic sodium ion to the protein stimulates phosphorylation by ATP. Apa maksudnya? Apabila cytoplasmic sodium ion ni, sodium ion dari dalam cytoplasm cell bind dekat protein, dia akan stimulate phosphorylation. Phosphorylation tu tengok dia fosfat ni dia boleh bind dekat protein tu. Dari mana datang ni fosfat ni? Daripada ATP. ATP dia hydrolyze jadi ADP dan fosfat. Fosfat bind to transport protein. Okay. So apa kepentingan phosphorylation ni? Bila berlaku phosphorylation will cause the protein to change its conformation, to ubah shape. Conformation ni macam shape. Ubah shape. So tengok dia buka mulut ke belah atas. So bila dia buka mulut ke belah atas, dia keluarkan sodium ion ni out of the cell. Dia keluarkan out of the cell. So that is how they maintain high concentration of sodium ion outside the cell. Because this NAK pump constantly pump sodium ion out of the
sel. Sebab tu concentration dekat luar lagi tinggi daripada yang dekat dalam. Okay. Okay. Sorry saya slow-slow sikit yang ni. Okay. Kalau you baca dekat sini, it causes change its conformation. Phosphorylation occur, change its conformation. Cause it to pump 3 sodium ion to outside cell, increasing its concentration outside the cell. Okay, so settle lah, ini you baru cakap pasal sodium ion. Okay, sekarang kita cakap pasal potassium ion pula. Apa jadi? Macam mana potassium ion ni boleh masuk pula? Okay. So bila dah keluar kan tadi, dah Na plus dah keluar. Okay, the conformational change expel Na plus to outside and extracellular K plus bind. Extracellular K plus yang di luar sel bind to the transport protein. Okay, bila K plus bind, bila potassium ion bind, dia release phosphate group. Phosphate group ni tadi yang bind tu, lepas tu dia kena release. Bila dia kena release, dia akan kembali kepada bentuk yang asal. Mulut dia akan buka balik ke belah dalam sel. Bentuk yang asal mulut dia buka ke dalam sel kan. So bila dia release je phosphate, mulut dia akan buka balik ke dalam sel. Okay, so loss of phosphate restore original conformation. So K plus is released inside the cell. That's how we get high concentration of potassium ion inside the cell, because NAK pump constantly transport potassium ion inside cytoplasm. Okay, so kalau dekat sini dia ada bagi tahu NAK plus binds to transport protein, release of phosphate group from the transport protein, restore its original conformation, and 2K plus pump into the cell. Okay, so kepentingan NAK pump ni nanti later we will look at transmission of nerve impulse. Okay, the importance of NAK pump can be seen there. Macam mana saraf awak sampaikan impulse. Okay, so 3 Na plus keluar sel, 2K plus masuk ke dalam sel. Okay, so ini active transport. Okay, active transport. Kalau tengok dekat sini settle lah active transport. Kita dah tengok NAK pump macam mana dia function. Kita dah tengok bulk transport ada 2 jenis, endocytosis, exocytosis. Endocytosis ada 2 jenis, phagocytosis dan pinocytosis. Okay, kita rehat kejap 5 minit sebelum masuk simple diffusion.
Okay, kita sambung balik. Okay, so tadi kita dah settle yang aktif transport, kita dah settle yang ni. So lepas ni kita nak tengok passive transport. Okay, so passive transport pula ada 3 jenis. Satu simple diffusion, satu facilitated diffusion, satu osmosis. Kita tengok. Okay, so dekat sini saya ada buat overview passive transport. Okay, so overview kat sini adalah facilitated diffusion, dua ni adalah sini adalah simple diffusion, ini adalah facilitated diffusion dan gambar ini adalah osmosis. Okay, kita tengok ini sikit dulu apa yang ada cakap apa dekat sini ni. Ini adalah cakap pasal characteristic of cell membrane. So dia kata cell membrane adalah selectively permeable. Maksud selectively permeable ni saya dah cakap dah tadi. Okay, hanya yang tertentu sahaja yang boleh pass through the cell membrane. Okay, so dia cell membrane ni dia permeable. Siapa yang boleh pass through dia adalah lipid soluble molecule. Kenapa lipid soluble molecule? Siapa boleh agak? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa lipid soluble molecule? Hydrophobic region dia tinggi. Okay, disebabkan tengok balik kat sini. Okay, kalau awak tengok balik dekat sini, ini gambar apa ni? Gambar cell membrane kan? Gambar plasma membrane. So ini dua ni apa ni kita panggil apa ni? Phospholipid bilayer. So layer ini adalah terdiri daripada lipid kan? Ni semua lipid. Jadi lipid molecule dia boleh pass through this cell membrane. Okay. That's why here dia kata permeable to lipid soluble molecule. Molekul yang soluble dalam lipid, yang boleh cair, yang boleh soluble dalam lipid lah. Okay, termasuklah lipid molekul juga. Okay, dan small non-polar substance. Kenapa non-polar substance? Sebab ada hydrophobic region of phospholipid bilayer. So small non-polar ni adalah substance yang tiada charge. Okay, kenapa kena substance yang tiada charge saja yang boleh pass through? Sebab here you look kat sini kan, you tahu dekat dia punya tail ni adalah hydrophobic tail. Phospholipid dia ada hydrophobic region. So kawasan ini adalah non-polar. So kalau polar charge molecule yang ada polar, dia ada negatively charged, dia ada positively charged, dia takkan boleh pass through. Okay, so small and non-polar boleh pass through. Okay, tapi ada exception saya tak habis terang lagi ni. Okay. Kepentingan dia untuk retain polar molecule within the cell. Okay, tapi if you look here, kalau you tengok dekat, saya skip sekejap atas ni, dekat simple diffusion, dia bagi example molecules that can diffuse easily across phospholipid bilayer. Molecules that can diffuse easily across phospholipid bilayer. Dia tulis small polar molecule. Tadi kat atas kata small non-polar molecule sebab hydrophobic region. Kenapa you kata polar molecule pula? Boleh kan sekarang? Sebab contoh dia water kan, walaupun water ini polar, you belajar water ada negatively charged dengan positively charged. Tapi they are very small enough to pass through the space, between the fluid fatty acid
fatty acid as they move. Okay. Okay, they are small enough. Kenapa? Small polar molecules like water and glycerol, they can pass through because they are small enough. Okay. Okay. Okay, itu cakap pasal permeability lah, apa yang boleh pass through the membrane or not. Okay, so now I go back to passive transport lah. Okay, so passive transport ada three types. There is simple diffusion. Kalau you nampak kat sini simple diffusion, dia pass through sahaja with depending on the concentration, from high concentration to low concentration. Dia tak gunakan pintu, dia pass through sahaja. Kalau guna pintu ni, ini kita panggil apa tadi? Transport. Kita panggil transport protein. So ini jenis channel protein. So transport protein ni ada dua jenis lah, channel protein ataupun carrier protein. Okay, so kalau channel protein ni, nanti kita tengok macam mana, apa beza dia. Okay, tapi bersamaan tiga-tiga ni semua from high concentration gradient to low concentration gradient. That's why this is under passive transport. They do not use energy. Okay, it follow the concentration gradient. Kalau osmosis kat sini, ini osmosis. Okay, osmosis kita guna perkataan water potential. So water potential ni apa? Okay, kalau kat sini you nampak ini membrane. Kita tulis kat sini adalah selectively permeable membrane. So yang biru kecil ni adalah water molecule. Okay, so biru kecil water molecule ni dia boleh ke kiri, ke kanan, sebab dia small kan. Dia boleh pass through the membrane. However, kita ada solute. So solute ni apa? Bayangkan macam Milo. Belah sini Milo dia pekat. Okay, tapi Milo ni terlalu besar, dia tak boleh pass through the membrane. Jadi water akan move from kawasan yang cair, yang less solute, ke kawasan yang more solute. Pun kita panggil sebagai area of high water potential to area of low water potential. Pergerakan air itu akan lebih banyak ke arah yang banyak solute. Sebab tu dekat sini dia guna perkataan net movement of water molecule. Net. Maksudnya even though some water molecule do pass through to this side, however net pergerakan secara keseluruhan adalah ke arah kawasan yang low water potential ataupun high number of solute. Okay, ini baru overview. Saya tak go through satu-satu lagi. Okay, nanti kita go through lagi sekali lah. So kalau definition passive transport, ini movement of substance from high concentration to low concentration gradient. Ataupun lipat-lipat cakap down concentration gradient. Sama je, across, mesti letak across selective permeable membrane, but this time it is without using energy. Tengok simple diffusion punya definition. Movement of substance from high concentration to low concentration gradient across phospholipid bilayer without using energy, without the help of transport protein. Okay, so molecules that can diffuse easily, lipid soluble molecule. Contoh dia steroid, kolesterol, ini adalah lipid soluble molecule. Molekul yang boleh cair di dalam lipid. Okay, and then small non-polar molecule macam oxygen, carbon dioxide, and then small polar molecule like water and glycerol. They are small enough to pass through. Okay, so the rate of diffusion dia akan increase apabila temperature increase. Makes sense. Kinetic energy increase, molecule increase, and then the rate of diffusion akan increase. Pergerakan tu akan lagi laju. Okay, bila molecule is in gas state, makes sense. Sebab bila molecule dalam gas state, dia pergerakan dia tu lagi laju compare dengan dalam liquid dia lagi rapat to each other kan.
the molecule. Okay, kalau size of molecule lagi kecil pun lagi cepat rate of diffusion. Okay, and then kalau ada large difference in concentration gradient between inside and outside of the cell. Lagi pekat dekat lagi pekat dekat dalam of the cell, lagi cair dekat luar, rate of diffusion of the molecule from outside the cell lagi laju dia untuk masuk ke dalam sel. Okay, perbezaan concentration gradient itu bila besar, lagi cepatlah rate diffusion akan berlaku. Okay, dia increase. So apakah kepentingan simple diffusion ini? Bila you bernafas, you oxygen, carbon dioxide, the transport of oxygen and carbon dioxide throughout your body. Okay, so small molecule will diffuse faster across membrane. Tak payah beratur nak tunggu masuk pintu, you boleh terus diffuse sahaja the membrane. Okay, and then water untuk facilitate chemical reaction. And then yang ini kita akan tengok semester 2 lah macam mana steroid hormone responsible for homeostatic regulation. Okay, so tadi tu simple diffusion settle. Sekarang kita tengok facilitated diffusion. Yang kedua, simple diffusion tadi yang pertama lah. Yang kedua adalah facilitated diffusion. Okay, so facilitated diffusion, ni definition dia. Movement from high concentration gradient to low concentration gradient across plasma membrane with the help of transport protein without using energy. So apa example molecule yang involve? Okay, so involve ion dan polar molecule. Yang tak boleh terus direct ni, dia akan perlukan bantuan, dia perlukan protein. Okay, dia perlukan pintu ni lah untuk masuk. So kepentingan dia adalah untuk transport ion and polar molecule across membrane. Nak transport untuk kegunaan the cell lah. Okay, you tengok kat sini example dia water lagi sekali. Tadi kata water boleh terus simple masuk kan. Okay, tapi water pun dia ada juga water channel. Okay, nama channel, nama protein untuk water adalah aquaporins. So some water are transport by using aquaporins. That's why dia bagi lagi sekali example water dekat dalam facilitated diffusion. Okay, so transport protein ada dua main type. Okay, main type dia adalah channel protein dengan carrier protein. Okay, inilah perbezaan dia, saya tak terang lagi. Kalau channel protein you boleh terus masuk sahaja. Kalau carrier protein ada change in conformation shape of the protein. Masuk, change in conformation shape, berubah bentuk, buka mulut belah bawah pula baru masuk. Itu je beza dia, channel protein and carrier protein. Okay, nak terus masuk osmosis ke nak rehat kejap? Terus pun boleh, Miss. Terus boleh kan? Okay, saya teruskan osmosis. Okay, so osmosis ini dia fokus kepada water molecule, movement of water molecule from high water potential to low water potential region. Again, ni definition across selective membrane without using energy. Semua definition, lebih kurang sama je, beza sikit sini sana. Okay, sekarang ni apa maksud water potential yang saya dah ulang-ulang tadi tu? Water potential adalah tendency of water molecules to move from one area to another area. Okay, so kalau saya tunjuk gambar kat sini, ini water potential, tendency of water molecules to move from one area to another area. Ini, okay, water potential. Kalau you tengok gambar ni, okay, ini solution A, ini solution B. So yang biru ni adalah air, and then you ada solute kat sini. Sini banyak solute. Okay, and then you have selectively permeable membrane in between the two solution.
meaning the solute cannot pass the membrane, only water can pass the membrane. Okay, because there is less solute here, it makes this solution become high water potential. Why? Because it has the tendency to move from this side to this side. It has the tendency to move to the side, to the solution with more solute. Okay, that's why this side jadi, that's why solution A ini jadi high water potential. Ini adalah low water potential. Okay, so kalau you tengok ini gambar selepas berlaku the osmosis. Okay, so air dah balance out, dia dah pergi ke solution B. Okay, so apa maksud solid potential pula? So solid potential adalah a solution with less solute than the a solution with less solute than the other will have higher water potential. Dia cakap kat sini solution yang ada kurang solute akan mempunyai high water potential. Itu yang saya cakap kat sini, ini less solute, ini high water potential. Itu je. Okay, that's why bila you tengok definition of osmosis, dia kata movement of water molecules from high water potential to low water potential across selective permeable membrane yada-yada without using energy. Okay, itu je maksud water potential dengan solute potential. Okay, so if I go back here. Okay, so water potential ada simbol, ini simbol dia. Okay, tengok solute potential pula. So solute potential ini yang saya cakap tadi, solution with less solute has higher water potential. Okay, and then solute potential ini dia always has negative value. So solute potential always has negative value. Ini solute potential. Okay, dia akan mengubah, change in water potential disebabkan presence of the solute molecules. Itu saja. Okay, kalau pressure potential, kita terus tengok bawah ni, what is pressure potential? Okay, pressure potential apabila contoh water diffuse into the plant cell. Bila air masuk ke plant cell, dia akan masuk ke dalam vacuole. Okay, and then the vacuole will push the cytoplasm and cell wall, and this is also called as Turger pressure. So this Turger pressure is what we call as pressure potential. Saya tunjuk gambar sekejap. Tengok contoh gambar dekat sini. Bila air masuk, dia akan pergi ke vacuole, and then dia akan push all the component beside it. Dia akan push the cytoplasm, dia push the nucleus, push towards the cell. Itu kita panggil sebagai pressure potential. Berapa banyak potensi pressure yang diletak terhadap the cell because of the water that it has inside it. Okay. Dan pressure potential ini sentiasa ada positive value. Okay, kalau yang solid potential always has negative value. Solid potential always has negative value. Pressure potential always has positive value. Okay, and then itu settle bahagian definition. Nanti kita akan tengok balik yang ni definition. Sekarang you kena tahu apakah the types of solution. Ada hypotonic, hypertonic dengan isotonic. So ini simple lah. Hypotonic is when low concentration of solute relative to another. Hypertonic is when high concentration of solute. Isotonic bila same concentration of solute. Okay, and then daripada type of solution ni you have to know apakah example of what would happen in isotonic solution. Okay, so example osmosis. Bila water moves inside and outside of the cell at the same rate, dia akan no net of movement of water. So there is no change in shape of animal and plant cell. Tapi kalau you letak dalam hypertonic solution,
Apa yang berlaku? So, you letak dalam hypertonic solution, animal cell akan shrink. Kalau plant cell dia akan vacuole tu yang akan shrink. Okay. The plant cell takkan shrink, okay, sebab ada cell wall kan, vacuole tu yang shrink. So this cause the plant cell to become plasmolyzed. Okay, so kat sini ada gambar lah. Isotonic, kalau ini animal cell, red blood cell. Dalam isotonic no changes. Kalau hypertonic dia shrink. Okay, kalau hypotonic dia akan burst. Okay, in plant cell dia akan plasmolyzed. Okay, you nampak satu vacuole ni dia keluar air bila dalam hypertonic solution and then dia akan plasmolyze, terbengecik ke tengah. Okay, kalau dalam hypotonic solution, water from outside move into the cell, animal cell, hemolysis, dia swell. Inilah yang tadi tu, yang burst tu. Kat sini, ni animal cell. Kalau plant cell, dia akan jadi kecil. Okay, dia akan jadi kecil. Okay, simple je, itu sahaja. Okay, sekarang kita nak tengok calculation. Okay, so ini calculation ada ni satu, ada yang kedua, ada yang ketiga kat sini. Okay, so 3 calculation ini you akan refer balik dekat benda yang kita dah sentuh kat sini tadi. Yang solute potential ada negative value, pressure potential ada positive value. Okay. Okay. So untuk you ada satu formula lah dekat sini. So water potential in plant cell macam mana you nak kira? Okay, formula dia yang ni yang macam huruf W ni, water potential is equal to solute potential plus pressure potential. So solute potential tambah pressure potential, ini dia punya formula. Okay, so which cell has higher water potential? Boleh tak seorang bagi tahu saya kenapa jawapan dia A? Okay. Mungkin sebab the highest water potential is 0 kPa. Yes. Okay. Kat atas tadi ada informasi ditulis. Highest water potential adalah 0 kilopascal. Okay. PA ni adalah pascal kan? Okay. Jadi lagi negatif, lagi kurang lah water potential dia. Sebab tu jawapan dia adalah A. So yang lagi dekat dengan kosong itu adalah lagi higher water potential. Sebab tu jawapan dia adalah A, negatif 200 kilopascal. Okay. Okay, example 1. Okay. You bayangkan bila sel A, satu sel ni, nama sel tu dia A, dia ada, okay, dia bagi kat you solute potential dengan pressure potential. You nampak je solute potential, you nampak pressure potential, you boleh terus kira water potential. Mana you dah dapat ni? Isi je lah dalam formula ni. You dah tahu formula water potential sama dengan solute potential tambah pressure potential. So ini you dah tahu negatif 500 tambah dengan 200 kilopascal, you dapat negatif 300 kilopascal. So ini adalah water potential of the cell. Water potential of the cell. Ini adalah water potential of the cell. Macam ni you tahu, you tambah solute potential tu, cell tu punya solute potential dengan cell tu punya pressure potential. Tambahkan terus dapat water potential dia. And then dicakap, sel A ini diletakkan di dalam sucrose solution. Dan sucrose solution ni punya water potential adalah negatif 1000 kilopascal. Okay, dia letak huruf S ni sebenarnya refer dekat sucrose solution. Okay, bukan
solute potential. Okay, tak faham tak? Kalau yang ini huruf S dia subscript kecil, so ini adalah solute potential. Ini huruf S dia besar, so dia nak bagi tahu water potential sucrose solution itu adalah negatif 1000 kilopascal. Faham? Faham, Miss. Faham, okay. Jawab soalan saya terus. So antara dua ni, siapa yang lagi tinggi water potential? 300, negatif 300. Yang bawah ni. 300. Negatif. Yang negatif 300 yang lagi higher water potential. Cell ni yang higher water potential. Osmosis water move from apa to apa? High to low water potential. Ya, dia akan move from high to low water potential. So air dalam sel A ini akan keluar ke sucrose solution. Okay. Okay, that's why dia kata state whether water will move in or out of the cell. Explain. So water will move out from the cell by osmosis. Why? Because cell A has higher water potential than surrounding solution. So surrounding solution ini adalah sucrose solution tu lah. Sucrose solution. Okay, so what happened to the volume of the cell? Dia akan decrease, volume dia decrease sebab water dah move out of the cell. So simple, soalan ni simple. Okay, so you start guna the formula and then you belajar compare which one has higher water potential. Okay, ini cell A, ini example 1. Kita tengok example 2. Okay, example tu dia cakap sel A ada ni, ini informasi dia. Sel B ada ini informasi dia. Dari informasi ni terus boleh extract water potential. So saya terus kira dia punya water potential, kira sel B punya water potential. And then dia minta state the direction of water flow between the two cell. Give reason. So first you compare the two lah, which one would have the higher water potential. Yang satu yang ada higher water potential than the two? Cell B. Cell B. So water will move from cell B to cell A. Okay. So inilah cell B, water akan move to cell A. Okay, and then dia minta, okay ni, calculate the final values of water potential and pressure potential after equilibrium. So bila water dah move to cell A daripada cell B, apa equilibrium, dah sampai equilibrium lah nanti. So water potential yang baru dengan pressure potential yang baru, macam ni you nak kira. Assume there is no changes to solute potential. So bila dekat equilibrium, meaning potential, water potential dekat A would be equal to water potential dekat B. Okay, so bila macam okay, sorry. Okay. So first you kira apakah water potential yang baru. Water potential yang kita ada sekarang bila dekat equilibrium. So senang je lah, you tambah je 2 and then you bahagi you bahagi 2 and then you will get
a new water potential at equilibrium, which is negative 1000 kilopascal. Okay, so kiranya saya ambil ini negatif 1200, saya tambah dengan negatif 800 dan saya bahagi dengan 2. So I get a new water potential at equilibrium. And then dia cakap, assume that there is no change to solute potential. Solute potential tak ada perubahan. So untuk sel A, so sekarang you tinggal nak cari pressure potential dekat sel A. Ini formula you dah tahu. Water potential dekat equilibrium you dah tahu. Sucrose solute potential remain the same, sama. So you tinggal ambil je daripada kotak dekat atas, isi je dekat dalam ni, you dapat jawapan. Isi je dekat dalam formula. Sel B pun sama. So sel B punya solute potential dengan sel A punya solute potential berbeza kan? Okay. So yang sel A dia negatif 2200, untuk sel B solute potential dia adalah negatif 1600. Kat mana saya dapat tu? Kat sini, soalan tu dah bagi kat sini. Sel A ada solute potential negatif 2200. Sel B ada solute potential negatif 1600. Dia kata ini remain the same. So ini kita masukkan je lah dalam formula and then we will get a new pressure potential. Okay, siap? So habis 2.4. Cuma saya nak terangkan konsep chapter eksperimen 3 sekejap. So ini dah settle lah 2.4 you dah tengok passive transport macam mana, osmosis, facilitated diffusion, simple diffusion, active transport macam mana. Nanti saya akan bagi soalan so that you can practice lah kira osmosis tu macam mana tadi kan. So rehat jap 5 minit and then saya nak terang eksperimen 3. Okay, ya Errol Diana. Okay, tak ada soalan dah. Okay, sikit je yang lab manual ini saya akan bagi dekat dalam channel. So awak ada lab manual. Dekat section 4 ada biology experiment.
Okay, so you can terus dapat pergi buka transport across membrane. So transport across membrane ini adalah sebenarnya eksperimen ketiga. Apa saya cakap eksperimen tiga? Kalau awak tengok takwim, so takwim dia kata kat sini eksperimen tiga, transport across membrane. So sepatutnya on week 9, minggu yang ke-9 baru kita start buat eksperimen tiga ni. Cuma eksperimen tiga ni dia punya konsep sama dengan yang awak baru belajar tadi lah. Okay, so kita terus tengok sikit. Nanti week 8 kita akan tengok lagi semula. Kita buat balik semula. Okay. Okay. Tapi ada sedikit perubahan terhadap prosedur. Okay. Nanti masa minggu yang ke-8 kita akan guna prosedur yang sedikit berbeza, sedikit sahaja. Mungkin kita akan guna alternatif bagi mereka yang tak ada shrink kat rumah, macam mana you nak buat. Bagi mereka yang tiada weighing balance, nak ukur berat sugar, nak buat macam mana. So nanti minggu ke-8 tu kita akan bagi prosedur yang updated, yang akan ada alternatif kepada mereka yang tidak mempunyai shrink, yang tidak mempunyai weighing balance. Okay. Okay. Contoh kat sini you nampak dia tulis apparatus. Dia kata measuring cup ataupun shrink ataupun milk bottle, and then you boleh guna ruler ataupun digital kitchen scale. Digital kitchen scale ni kalau buat baking you ukur tepung tu banyak mana semua kan. Kalau tak ada kat rumah, alternatif dia kita guna ruler. Okay. Okay. So tak apa. Cuma the things that I want you to do now is that first you ambil kertas. This is you jot down. You baca, you make sense of this experiment. Apa eksperimen ni nak sebenarnya? So dekat sini dah bagi tahu dah, dia nak we want to do this experiment. Kita nak tengok apakah perbezaan changes in length of potato strip in different sugar concentration. So kita akan buat sugar concentration, kepekatan sugar yang berbeza, and then kita akan letak potato strip dalam tu, and then kita nak ukur ada perubahan tak terhadap size potato strip. Kenapa nak tengok perubahan size potato strip tu pula? You fikir tadi dah belajar air keluar, air masuk. Kalau air keluar, volume dia berkurang. So bila volume berkurang, length dia patutnya berkurang lah kan. Okay, so inilah eksperimen tu you nak tengok benda yang dah belajar tadi tu. Okay, so sebenarnya tugas saya nak bagi kat awak, saya nak awak summarizekan the experiment ni. You make sense of the experiment and you summarize it. Okay, when you read the introduction, you boleh buat mind map ke, apa ke, you bawa keluar key point that is mentioned here, put it in a piece of paper. And then you tulis apparatus dengan material. Okay, and then procedure ni you boleh buat dalam bentuk flow chart. First, what is it that you have to do? Mungkin first you buat sugar solution dulu. Okay, dekat procedure tips ni dia suruh cut dulu potato strip. Mungkin you nak start dengan sugar solution. So you buat ni dulu and then baru buat yang ini. So you do a flow chart and then so basically you make a sugar solution first, the master sugar solution, before you bahagikan kepada 5 cup, before you bahagikan kepada different concentration, kepekatan yang berbeza, you sediakan satu dulu master sugar solution. Okay, okay, and then you boleh refer lah dekat table. Kat sini ada table, ada different volume of sugar solution, different water that you will put into your container, and the container would be labeled as this. Okay, so inside your summary, I want you to put this down lah. Kalau you lukis the container, I want you to label the container. Ada A, ada tulis volume sugar solution dia 2, water yang you kena tambah adalah 18 ml. Okay, and then dekat sini dia minta measure each potato strip and record their average length. Kenapa dia minta average length? Sebab earlier you put 3 potato strip into each of the container. You ada 5 different container, different pekat, different kepekatan sugar, you letak 3 dalam tu.
So sekarang you ada 3 measurement untuk setiap kepekatan. So dia nak average length. Okay, and then dia nak you buat draw a graph. Okay, so dalam summary you tak buat eksperimen pun. Sekarang saya tak nak suruh buat eksperimen pun. Cuma you dah boleh draft kan. You boleh agak-agak lukisan ni macam mana nanti jadi. Lukisan boleh jadi lebih macam ni lah kan. So akan ada responding variable dia yang belah atas ni. You boleh terus tulis. Responding variable adalah changes in length of potato strip against the volume of sugar solution. So ini adalah contohan graf awak yang mungkin awak akan buat dalam eksperimen. Okay. So lagi this purpose, the purpose of you making sense of this experiment so that you boleh terus tulis table ni. Bila you tulis table ni, okay, dalam table yang dia bagi ni hanya ada manipulative variable. Dia letak volume of sugar solution sahaja. So bila awak buat jotter book ni, sekarang ni bila awak tengah making sense of the experiment, you nak terus siap buat kotak supaya bila dah ada kotak ni, let's say you kena buat eksperimen nanti, you boleh terus masukkan you punya data dalam table ini. So sekarang you practice lah nak buat data tu macam nak buat table ni macam mana. Okay, so tadi you kira ukur length kan, you ukur length potato strip, ada 3 measurement. So that's why I put here the first length, second length and third length. And then dekat sini ada average length lah, lepas ada yang pertama, kedua, ketiga, kat sini you letak average. Okay. And then you boleh tambah lagi satu kotak sebelum final length ini, you boleh letak initial length of potato strip. So ada initial length, ada final length, tambah lagi kotak. Initial length, final length. Final length of potato strip after 40 minutes. After 40 minutes you put inside the beaker yang ada sugar solution tu. Okay, ini masih lagi belum responding variable. Responding variable adalah changes in length of potato strip. So macam ni nak kira changes in length final minus length initial. So you ambil length average tolak length initial. So you kena show lah calculation dekat dalam, sama ada boleh letak dekat dalam the table atau you can show outside the table. Tapi sekarang you don't have measurement, you just letak LF minus L1 sama dengan titik-titik cm. Okay, itu je yang saya nak awak buat. Dekat sini dia ada bagi contoh dia buat flowchart macam mana. So but here it doesn't put in words lah, dia lukis, dia letak gambar. So I want you to put in your own words, summarize the procedure, put in your own words. Submission, jangan risaulah, lambat lagi. And then I will give you the link to submit all your work by next Friday. Okay? Alright, itu je kelas. Itu je. Okay, alright, thank you everyone. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you. Okay. Bye, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Hello, Miss. Miss, ada soalan. Hello Miss. Okay, ya, kenapa tu? Dalam dekat-dekat minggu ni kita belum ada eksperimen kan, Miss? Tak ada. Saya Belum memang ada. saya mau selesaikan dulu saya nak selesaikan dulu yang chapter 3, settlekan UPS awak dulu, baru kita buat eksperimen. Okay? Oh, macam tu. Okay, thank you, Miss. So yang ini you cuma untuk fahamkan eksperimen tu je. Okay? Miss, Ya saya. ini report bolehkah main type atau masih guna tangan? Miss off mic. Oh sorry, boleh type. Okay. Thank you, Miss. Okay.